Asita engkai totally khoksapan nam nangya free. Abo sung investigation khai re nai. Gre borong no. Abo sung ya family no. 20 ta engkai engine baga abo ekdom khoksa nangya. আর 10টা পাস এসি রে নাই 1 কোটি টাকা 1 কোটি 20 লাখ নেই 10টা পাস একদম ফ্রি রে নাই ত্রিপুরা সরকার মো আবো খাই 25 26 27 নি প্রজেক্ট আসিটা একাই totally khoksapan nam nangya free abo sung investigation khai re nai gre borong no abo sung ya family no 20 ta engkai engine baga abo ekdom khoksa nangya আর 10টা পাস এসি রে নাই 1 কোটি টাকা 1 কোটি 20 লাখ নেই 10টা পাস একদম ফ্রি রে নাই ত্রিপুরা সরকার মো আবো খাই 25 26 27 নি প্রজেক্ট কিন্তু ডিসেম্বর না আকাশে এসি পাস জিরো ডাউন পেমেন্ট সঙ্গ নাই 1 কোটি 20 লাখ 1 ডিসেম্বর চিন বরফ তো পাইমিয়া 40 লাখ ডাউন পেমেন্ট না নামো গাজা সঙ্গনো টকরি দিবই না বলো ইয়াফারো নাই ব্যবসা খাইতানে ও 80টা অঙ্ক বছর ধরে জানা স্যার 80টা 25 নি তো মো প্রজেক্ট 25 লে 24 25 নি প্রজেক্ট মো পজিশন ও জানাই যত না 80টা কমপ্লিট খাই জানাই 900 খান অটো রিজাংনাই জিরো ডাউন পেমেন্ট 100 খান রিজাংনাই খকসা রাংনাঙ্গিয়া যা ইগা আবন বাগে ন অল ত্রিপুরা সরকার রেজিস্ট্রেশন খাইছে নক নি যত অফিস কো কাগজান অফিস ফাইনা নাংনাই ইনকাই 1 জানুয়ারি সিমি ইনকাই সিনি 101 টা এনজিও ফুল প্লেজের ত্রিপুরাও जों অপারেট থাইনাই পুনা পুনা হাबै ত্রিপুরাসनो साइ बखनाय खालते खालै रुटुगै जों बाहायके हामारि खायमान अ बरनो जों माइतुंनाय 1 लाख बरनो जों चाकरिनाय दङ दिनै फरकसा बरक आं अपॉइंटमेंट लेखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नै दिनै बरन ताखौ दिनै दङ प्रेजेंट बनो सारिगनो बनो अपॉइंटमेंट लेटर हनाय आनि अर्गानाइजेशन होइते बिनि बेतन बो सिनि डीएम रको बाक्सानो बेतन नाय दाबो ट्रेनिंग पर्पस बनो आहाय नॉमिनल ऑनरियम रनाय इंगे सिनि 2025 26 नि बिसिनो डीएम नि लेवल नि जों बेतन बनो आईएस रंनि कैटेगरी जों बेतन नाय इंगे आबहायका 8टा डिस्ट्रिक्ट ओ 8टा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर दंनाय जे कुनु त्रिपुरा को डीएम डिस्ट्रिक्ट नि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्रिपुरा हामखान बगै सामखायने इंगाय आनि डीएउ बाय मालाय कक सुंयासा कनसान मायासा बहाब मांगला त्रिपुरा एरिया ओ आमायके जों ऑपरेशन खायनाय त्रिपुरा एरिया तामो जोंजाल दं त्रिपुरा साइमानो त्रिपुरा नो कारै तेके बो साइमिया आबन बागै जतो जागा जों त्रिपुरा नांनाय जतो जागा जों त्रिपुरा बरक नांनाय आबन बागै जोंबो टेक्निकली जों डीएम हायगोन जों चाला फंनाय गाबनो नरक जतनो रेजिस्ट्रेशन खायबायदि बोरै रंनि कोटा दङ 50 टा उ फ्री वो 50 टा बोरै रंनो रिजांनाय बोरै रंनो वुमेन्स एम्पावरमेंट बोरै रंनो बखा बसानन बागै बोरै रंनो निजि साक बाय थांबसायमानन बागै गोबांमा बोरै बरक इनकाम खायमिया जातरे पोर्ट हिनजाव दंमानि याकनि यकनान बागै आं बोरै रंनो 50 टा टु ऑटो टोटली फ्री खक्सा नांगिया रेनाय गारो ते 50 टा हिकाय 30 टा चला रंनि ते 20 टा हिकाय एनजिओ रंनि बागै दंबाय ओमफ्राय हिकाय आबन नरक जत रेजिस्ट्रेशन खायदे बोरै चला जत रेजिस्ट्रेशन खायदे डिसेम्बर 1 तारिख निसिमे जत रेजिस्ट्रेशन खायदे जानुवारी 1 तारिख निसिमे के नरक मोबाइल एप्स डाउनलोड खाय एप्स थ्रू एप्स नरक जतनो रेजिस्ट्रेशन खायमाननाय आसंग हामबाय जतनो खुलुमगा इंगे तिनि जे अबहाय नरक मालाय बेलाय दंथका आनि त्रिपुरा आनि थैबाय आफिनो माहाके गोरोंमाखा बेलाय नरक जतनो हामबाय एफोर आसनो